साथीमैंने समस्त को कुमार पूर्णिमार बहुत बहुत अभिनंदन। तो 18 तारीख दिन मत मोर कैमेरा रिटर्न मिल जाइए व्यवस्था हवा कारण भिडियो कर पार्टी समय चलना व्यवस्था टे छाड़ी आज भुवनेश्वर जबार अच्छी भुवनेश्वर जो काम अच्छी आज किसी शेयर करी कंपनी सहित मोर केमती रही सहित केमी कथबार्ता होते आज से विषय मुझे डिस्कसन कर जाऊँगी। 38 तारीख दिन मुझे सहित कथा होती मोर कैमेरा खराब हो गई कैमेरा ऑन हो तो रेस्पन्स केतबे कहते जो कोरिया था कोरिया दुईटा बड़ा किसी मुंबई आर कंपनी है बेटेक इंडिया कैपिटल कैमेरा मैन्युफैक्चरिंग करती 30 तारीख दिन डेलीवरी कोरियर मत गोटे मेसेज देते जोटा कि डेलीवरी ड्यूटी आसिक रही वीडियो देखिए केमी आसिक देती निज कंपनी बस केवल कैमेरा देवाई देती फलो लागू करी कंपनी व्हाट्सएप मुझे जी कथा होती बहुत भल रेस्पन्स मिलता कि डेलीवरी कोरियर एत 5 सर्विस मुझे आशा कर एमती कर बहुत लेट सर्विस तार जमीक आम ई कार्ड रही बीकॉम रही बीएसएल रही डीपीडीसी रही तो एम सर्विस तुलन में डेलीवरी कोरियर सर्विस बहुत खराब पाई जोटा कि प्रोडक्ट पहुँचे लगुला 14 दिन बुझे घर 14 दिन में प्रोडक्ट लगला पाखे पहुँच जाए आसटी चारिड़ लकडाउन यहाँ डिले होता सेपटे लकडाउन थी कि अलग भी मानने कथा से तार ये 3 जन अफिसर सहित मुझे कथा होती लाओ एमती हुए ताकि 5 दिन भर पहुँची जाए मुझे जो डेलीवरी कोरियर टोटाल क्लासिफिकेशन देखी एमती पड़ी रही केतने गाड़ी नहीं रही केतने गाड़ी अलग हो गई केतने ये सब डिस्टर्बांस मुझे एक्सेप्ट कली जहाँ आखे पाखे फाइनाली जो कैमेरा पहुँच होता मत रेस्पन्स करते व्हाट्सएप कनफर्मेशन भी देते जो से प्रोडक्ट रिसीव कले इन बिटवीन 1 to 2 days मैंने जो पाखे पहुँचला मनकर आज पहुँचला तो काली से नया कैमेरा फिक्स कर देते डिटेक्स इंडिया की मैंने कहूँ चाहिए ये सर्विस बहुत भल था जेहतु यहाँ धीरे जागा सर्विस सेंटर कि एत भल रेस्पन्स आम लोकाल भी मिल न था मुझे भावी तो डेलीवरी कोरियर से पठे तार स्क्रीनशॉट भी मत शेयर करते 6 दिन पर मो पाखक कैमेरा भी पहुँची आसला बेले एत प्रोब्लेम फेस कर रेगुलरली 2 ट्राफिक चालू ट्राफिक आसी पहुँचीला बहुत थर बहुत मेल चला पर जाकि चला रेस्पन्स करते कौन कारण वजह यहाँ प्रोब्लेम होती तो से मुझे कनसीडर करी कि आसिक फाइनाली पहुँचीगला कैमेरा आज जो कैमेरा पहुँचला तापर भी वर्षा आईला वीडियो कर मुझे शेयर कर इंडिया प्रोडक्ट केमी चलिए कौन चलिए सब तो मुझे जानी तथापि मुझे केमती कथा होती फोटो वीडियो में शेयर करदेवी वीडियो टर्मिनल में शेयर करदेवी जो कैमेरा परफॉर्मेंस केमती भल रहा
ଚାଲୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କାହିଁକିନା ଏତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସୁଟିଂ ନ କରିବି ତାହେଲେ ପୁଣି ପଛରେ ମୋତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଲାଇଫ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରେନି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା କିଣିବାକୁ କଣ କରିବା। ତ ଆମର ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଆଗ ଟ୍ରାଏ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ 10,000 ଦେଇ କିଣିଦେଲି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା 10,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଧୋକା ଖାଇଗଲି ଯଦି 4,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାମେରା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କହିବି ଆଗ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦେଇକି କିଣିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କିଣିବ। ଯଦି ସେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବାହାର ପକେଇମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରେ। ସେ ବେଟର୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିଣିପାରିବ, ନହେଲେ ଡିଜିରେ କିଣିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଚାନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି ଫ୍ଲାଇଓଭର।
लंच करेंगे। बहुत बढ़िया प्लेस। आम अच्छी राम साहू मिठा दुकान जोटा कि एଠିकार टे फेमस मिठा दुकान। टिफिन करवा टिफिन करके आम पुणी बाहर भुवनेश्वर को ये लास्ट रखी एठू आग को शूट करहबनी जमीक देखिपे आज बहुत बड़ा बड़ा जलखिया भी तैयारी फाइव स्टार होटेल में मजा भी मिलनी जो मजा अच्छी मिले। दही बरा काकरा इडली सिंगड़ा पूरी बरा काकरा आलू चॉप आउ भेराइटी जिनस ये मिलूँ। जदि भी किए आसुवे ये खाईपर बहुत भल टेस्ट ये बिना पियाज रसुण सबकि। आउ राम साहू मिष्टान भंडार देखिपे देखिपे घुगुनी पूरी पूरा मस्त सकाळु।